राति जा रोचे फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग समस्त को शुभ सकाळ जय जगन्नाथ समस्ते केमिति अछंती आमे बहुत भलरे अछु तो आज टिके बुलियार प्लानिंग करछु आगु को वीडियो रे देखिया चलंतु बच्चा पार्टी देखंतु देखा जाउनी तो देखिया चलिलु आमे हम दर्शन देखंतु पूरा खुशी रे बसची हाय हाय कतमा हाय हाय पैलेस तो भितर जा देखिए ए फोटोशूट चलছে हमरो काई हम दर्शन कार्ड बोलची मौसी जा सहित बुलुची दर्शन फोटोशूट चलছি ए तुम तीन जन मिसी चलला बळे काला शॉर्ट स्लो हम दर्शन देखंतु बढ़िया बुलची एठी तो भितर जाई पूरा डिटेल रे देखिया कर देली मो फोटो शूट आ हां बियन पैलेस को फोटो फोटो शूट चलछि चलछि हमरो फोटो शूट देखंतु ये सब भौणी भाई सब मिसी आछू आ पानी दे केत कष्ट पड़छि ताको कर दो सूती बहुत फोटो काट देला छिडा पे पानी पीवार लागि छि से हम दर्शन फोटो काढला पोज दउनी परे दउची पोज कैमरा अच्छा ये माल चश्मा पे देखो हमरो भौणी चलछि फोटोशूट हो से यार इटियाल दे ए यार देखा हाय बोलियो
लगे सुडा कैमरा वाला गला पर आउटे कैमरा वाला स्टार्ट हेला नेक्स्ट नंबर मोर घास काटुଥିଲା ଯେ मुई भी ठिया आइतली खाली बई पडली खाली ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଅଛି ए पड़ जिवो नानो पळे जाउची टुंग टुंग होई मार रे सब कतरा गण से कतरा ଏ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ मोर कार्ड है पर फोटो शूट चली छी ଆଉ ଟିକେ ଏପଟ ନାଇଁ ଚାଲିନି କେତେ ବଢିଆ ବାହାଲା କିନ୍ନ ଭଲ ଏପନ ଆଉ କଣ ସେପଟ ମୋର ଗୋଡ଼ ଚିପିଲା ଭଳିଆ କାଢ଼ିବ ନା ଏଟେ ବଥା ହେଇଯାଇଛି ଦିଦି ଭଲ ଭଲ ଦିଦି ସୁନ୍ଦର ମାଫୁର ଫଟୋ କାଢତା ଯେସି दीदी दर्शन पठेबो दीदी आने मम्मी जी सुपर काढला बडे से पाउच चढला वाला खाली ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ମାଇଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ रहल तू धरी गुड काढ देबी पळे जा के के माने जल्दी काढ तू देख देख यारे बाबू अरे के दस ना पड़ा हाय करे हाय ये देगी बाबू दर्शन गुड काट दे रे दर्शन क्या आउच गुड काढ दे रो ମୁଁ ବି ଆସିବି तुम के ना पड़ो ଏ ମୁଁ ଆସିବି अरे ताको आंदे गुड चिपिया फोटो काढियो पूरा कैमरा वाला सोई पड़ची पैलेस तो स्टार्टिंग रु देखिया चलतु देख 3टा मेंबर जाउछंती एंट्री रो स्टार्टिंग टा एटा तो यहाँ आमर 130 वर्ष पुराना महलटा 130 इयर्स पुराना यहाँ ये हूँ एंट्रीटा देखो आम पार्लाखिमुंडी राजा श्री कृष्णचंद्र गजपति जी कि पूरा ओडिशार आम एटा पैलेसटा रजा नहरटा तो ये आम जाइनु बाहर व्यू रु देखीचु भितर को गला वीडियो किसी है तो नेक्स्ट टाइम यहाँ जीव प्लान करछु एंट्री प्लेसटा बाहर जीवु एति जन आसु सब ग्रुप मेंबर ग्रुप टिकट काट लगे देखंतु बहुत बड़ पैलेसटा एडा एडा राजांकर गेस्ट हाउस थिला एठी तो चलंतु इठू स्टार्ट करिया नौ नांती नले बहुत भलो प्लेसटा आहुरी भी बहुत भलो देखा जाई थांता राजांकर दोली रजांकर दली ये देखला तो चलतु भितर बुली बुली देखा यहाँ बाथरूम बोधे किए कहला से मिष्टी बोली वीडियो छाड़ी
ସବୁ ଇଏ ନିଜେ ନିଜେ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯିଏ ଯିଏ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନି ପୁଣି ତ କିଏ ଲେଖିବେନି ଏମିତି। ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଲେଖ ଲେଖ ଆଉ କାହାର ନାଁ ଲେଖିବ ନା କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏଇଠି ରାଜାଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ଯାହା ଯେତିକି ଅଛି। କାଇଁ ବାବୁ କାଇଁ ଆସିବନି କି ତମମାନେ? ଉପର ଫ୍ଲୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ବୁଲିବା ଆଗରୁ ଦର୍ଶନ ସବୁ ବୁଲି ଦେଇଛି। ତୁ ସବୁ ଜାଣି ଦେଇଛୁ କି ମୁଁ କା ଜାଣିନି? ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଭିଉ ଆସୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ସେବାସ୍ଥଳୀ ନା ସଭାସ୍ଥଳୀ? ଏଇଠୁ ଦେଖିଲେ ଭିଉଟା ଆହୁରି ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ସବୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏବେ। ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ। ସେତେବେଳୁ ପୁରା ସଜା ହେଇ ରଖା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଥିଲା ଭିଉ। ଏଇଠୁ ବିଶେଷତା ଅଛି କି ନା ଗୋଟେ ଯଦି ଡୋର ଖଡ଼ଖଡ଼ କଲେ ସବୁ ରୁମ୍ର ଡୋରଟା ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେବ। ତ ସେଇଟା ଏବେ ଏଇଟା ଏବେ ହେଉଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଟ୍ରାଏ କରଲ ଏବେ ହବ ସେଇଟା ହବନି ବୋଧେ। କୋଉଟା ହବ? ତ ସେ ଡୋରଟା ତଳେ ଅଛି ବୋଧେ। ତ ଆମେ ଉପର ପୁରା ବୁଲିଲା ପରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଏମିତି ସବୁ ଡୋରକୁ ଖଡ଼ଖଡ଼ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ହବନି। ଯେଉଁ ରାଣୀଙ୍କ ରୁମ୍ ଥିଲା ସେଇଟା କେଉଁଟା ଉପରେ ଅଛି? ତଳକୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶନ। ବିସ୍କୁଟ ଖା ବାବା, ବିସ୍କୁଟ ଖା, ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲୁ। ହଁ ଦର୍ଶନ ହାମ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 130 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମହଲଟା ଏମିତି ଅଛି ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍। ଏଇଟା ଯଦି ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରି ଆହୁରି ବି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ। ସେଇଟା ସେଇଟା କ'ଣଟା? ସେଇଟା ଭାବୁଛି ସେଠି ରେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବୋଧେ। ଏବେ ସବୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମାମୁଁ ଗୁଡ଼ାକ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରିରେ ବୁଲି ଦେଉଛି ଆଉ। ଆମ ପାଖକୁ ନାନୁ ଦର୍ଶନ। ଗୋଟେ ସୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଦେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ଟା। କାହା ରୁମ୍ ଏଇଠି ମାନେ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଏଇଠିର ପାଇଖାନା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲର ଅଛି, ପୁରା ଇଂରାଜୀ ଜମାନାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏଇ ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇକି ଅଛି, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ମଡ଼େଲର ଅଛି ଆଉ। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ଟାଇପ୍ର, ସେଇଠି ରଜା ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ରଜା ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଏମିତି ଯଜ୍ଞ ଟାଇପ୍ର କରୁଥିଲେ। ତ ଏ ପାହାଚଟା ପୁରା 130 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଆସୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାକର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ସରିଲା ତ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଧା ବୁଲି ସାରିଲୁଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଲୁହା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନା, ତାକୁ ଧରିକି ବାଡ଼ା ତୁ ଯାଇକି। ଲୁହା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୋଲି ଦେଖାଉଛି ସିଏ।
आकु धरिक नौ ना रे कौन अच्छी रे ऊपर कौन अच्छी हलुची पूरा कौन अच्छी रे सेपटे मुँह आसुने बढ़िया फोटो जिया के ऊपर को चल मो आंको एक्चुअली गोड़ रे माड़ बाई जाइए बेसी डांस करके आंको गोड़ भांगी गला मिस्टर नल तो पूरा गोड़ ही बेंड कर पार ऊपर जाए कौन देखियो है फोटो शूट छेड़ा देखिए केन लगुच फोटो कैमेरा धरिक आस बढ़िया अच्छे एठी कैमेरा धरिक आस बढ़िया देखा जाच्छे एठी नहीं ये मोबाइल पुष्पा क्या लिख दी हाँ वीडियो शूट करिया ना गीत गोटे शूट करिया हेड करता दबड़ तोड़ता दे जो अटक देखले सुते को डांस गुड करते कर हेड पुष्पा लिखा पुष्पराज पुष्पराज ए सामी सामी दर्शन डांस करते दर्शन डांस करो सामी सामी बोल के तले छाड़ दियो करियो से ए सामी हे बेटा ये मेरा अड्डा दर्शन ए बेटा ये मेरा ए बिड्डा इदी ना अड्डा पुष्पराज सामी सामी करती रे पुष्पा सर्दी हो गया साला दर्शन को सर्दी हो गया साला सुषमा को डांस करे सामी करे करे ना सामी पिंजु चित्त तो लांगा लांगा पे डांस करू एडी से भितरे पसी काढ सेठी सेठी ए छाई रे बाहर अबे सब आसु बढ़िया व्यू देखा जाउछे एठी एठी हमरा आछन्ते लिजा आ के अच्छा सो कैमरा को आसो कौन धरछ हाथ रे तापै सरलेक्स आनथिले खुआई देले ही थांता फोन कर गाड़ी धरि आइले ए दर्शन नहीं जाओ विचार करछि ए पड़ू रे सर जाओ ए ना कावा से पड़ रही सब आ बर पड़ नदी अछि क्या ने दो यार आई लो दर्शन आ तोर यार बड़ा बैग शूट कर के चला गया
ଶୁଭୁଛି କାକ 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 चलो 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 रोलो हलुची मैं बांधेबी लग ना कौटे अच्छे स्विमिंग पूल जे चल तल अच्छी ना पानी हाँ हाँ ना जाए ना अच्छी सीना पानी नहीं चाहिए स्विमिंग पूल हलुची कौटे अच्छे स्विमिंग पूल कौटे अच्छे तो कथा है दर्शन अरे ए दर्शन एपड़ा से हाँ दर्शन एपड़ा रे के खाली ड्रामा गेल्ल करियो रा रियल कैमरा आशीर्वाद मेरे जो हाँ जिका चिकी वो वाले देखिए यूट्यूब पे जा 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 हब्बा बुला सरियोला बुला बुली करला बाय बाय करछि समस्त देख बुली बुली भाई करछि ढिक चिका हम दर्शन करके पळा आसमानी सब बुला बुली करला भीतर बहुत भल प्लेस है हम पूरा बुल देल किसी दिन रेस्ट नबो किस समय तापर जीवो भल प्लेस अछि भल व्यू भी अछि फोटोशूट पे बहुत भल अच्छी जगहटा दर्शन नथिला आउडी जाय कोडा धड़ा पन्ने खड़ ये खाली कांगो जिया चिका ढिंक चिका को सब पूरा छाड़ देवार अछि कोडा ये खाली खड़ खड़ खुजुची खाली सी सीटा संध्या रे पूरा 6:30 रे याडे कहू जदी 6टा परे एठी जदी आसले पूरा डेंजरियस हो जाउची ए प्लेसटा एठी रजा भी माने जे कृष्णचंद्र गजपति अछंदी तांको पुओ सुसाइड कर देथिले कौन लव मैरिज भाई लव पाई बधे करथिले सुसाइड आ गोली मारी कि ना कौन मारी कि सुसाइड गेथिले से रूम ता कोडा से रूम का भी जीवन है देखिबा अंडरग्राउंड रे अच्छे कोठले पूरा 3 दिन बुलिया पे आछे हमें हब्बा फोटोशूट कोडा के लाइट मारो स्विमिंग पूल गेटा पानी नहीं कि पानी गाधे होगी तो चलो अंडरग्राउंड कौन देखे चला लाइट ऑन किया था
ଏଇଟା କ'ଣ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କି? ହଁ ଭିତରୁ ଗଲେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ମାନେ ଏଇଠୁ ପୁରା ରଜାନର ରାସ୍ତା ରଜାନର ନଈ ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇକି ଅଛି ଏ କିଏ ଅଛି ବାକି ଆସୁ ୟାର ପଡ଼େ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଯାଉ ଓହୋ ହୋ ହୋ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇକି ଅଛି ଲାଇଟ୍ ମାର ଜଣେ କିଏ? ଦେଖିକା ଆମ ବାଇରେ ବମାଲି ତ ଏଇଠି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ବି ରଖା ହଉଥିଲା ସେ ଘରେ ଆସିନି ନା ଏବେ ପୁରା ପୁରା ବେଡରୁମ୍ ଭଳିଆ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ପୁରା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ଧାରିଆ ସଚିନ ସବୁ ଶୁଣିଛି ପଛ ପଛ ଏ ମା ଦେଖ ଏଇଟା ଆମ ଦର୍ଶନ ଡରୁଛି କି କାଇଁ ସେ ଆଗରେ ଅଛି ହଇ ଡୋଗି ଜୀବନ ତ ଲାଇଟ୍ ମାରତେ ଭିତରକୁ କିଏ ଲାଇଟ୍ ଧରିଛ ଟିକେ ମାର କ'ଣଟା ଏଇଟା ହାଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ରହିବାର କି ବ୍ୟାଗ ଧରିଛ ନା ଏଠି କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ବାଉ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଠି ଫଟୋ ଗୋଟେ କାଢ଼ିବା ନା ଭିତରେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବହୁତ କୁଲ୍ ବି ଲାଗୁଛି ଏଠି ହଁ ପଳେଇବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିବା ନାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି কোটা এটা রজনীগর রাস্তা কি ହଁ ଏଇଟା ଏଠି ଖୋଳା ହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ରାଜନଗର ଚାଲ ଏଇଟା ଜଣେ ବାହାର କର ପଳେଇବା ଡାଇରେକ୍ଟ ହଁ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଆଜି ନାଇଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଲାଷ୍ଟ ନା କ'ଣ କିଏ କିଏ ଅଛ ଆସ ସେଠି ପୁରା ଲାଇଟ୍ ମାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଆସିଲାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଏବେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଖାଲି ବାସ୍ନା ଭାଲି ସେଣ୍ଟ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଗଇ ଯା ଯା যেটা হ্যাঁ 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 କ'ଣ ଅଛି ଏପଟ ହଁ ମା
ନମିତା ଲିଜାର ପ୍ଲେସ୍ ଏଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବୋଲା ଦେଖି ଖାଇଲି ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଏଇଠି ଯାହା ରଜା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିଲା ସେ ରୁମ୍ କୋଉଟା ନା ଯିବା ମୁଁ ସେ ଜାଗା ନାଇଁ ବା ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ରାଣୀଙ୍କର ବେଡରୁମ୍ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଏ ରାଣୀଙ୍କର ବେଡରୁମ୍ ଅଛି ଆସ ଦେଖିବ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଯେ ବହୁତ ଏଇଟା ମଜା ଦେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତାଙ୍କେ ଆଣିଥିବେ ଭିଉ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେୟାର କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି ନା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ରନ୍ଧାଶାଳ ଏଇଟା ହଉଛି ରନ୍ଧାଶାଳଟା ତ ମୁଣ୍ଡ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ନା ଗ୍ୟାସରେ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ଟେକି ଦେ ତୁ ଟେକିକି ଲଗେଇ ଦେ ଦେଖେ ଶୀତ ହେଲେ ପୁଣି ନିଆଁ ଲଗେଇବାର ଏଠି ଏଇ ସେ ଅଣ୍ଡର କ'ଣ ହଉଛି ସେ କବାଟ ଗୋଟେ ମାରି ଦିଏ କ'ଣ ହଉଛି ପବନ ଯାଉଛି କାଇଁ କଣଟା ଓହୋ ରନ୍ଧାଶାଳର ଯା ଯାଇକି ରାନ୍ଧେ ଯା ହଁ ଏଠି ବନେଇ ରଖାଇଛି ଦେଖି ଦେଖୁ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଭିତରେ କୋଉଠି କୋଉଟା କିଏ କହିଲେ ଦେଖେଇଦେବାର ଆଗା ଏଇଠି ରହୁଥିଲା ହାତୀ ସେ ହାତୀ ଏତେ ଛୋଟ ରୁମ୍ରେ ହାତୀ ରହିବ କି ଖାଲି ବଙ୍ଗଳା ରୁମ୍ ଯାହା ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି ଏ ବଡ଼ ଘର ଆମେ ନିଜ ଘର ରହିପାରିବା ଏ ଘରେ ବୁଲିଗଲେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ରୋଜା ବଙ୍ଗଳା ଯେମିତି ଠାକୁର ପୂଜା ହେଉଥିଲା ଠାକୁର ପୂଜା କୋଉଠି ହଉଥିଲା ସେଟା ଦେଖ ସେ ଉପର କୋଠିର ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପଡ଼ିଯାଇଛି କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଆଡ଼କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇଠୁ ଏତିକି ଭଲ ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ରାତି ଯାକ ରହୁଛି ତେଣୁକରି ଅଧା ରୁମ୍ ଯାହା ଚାବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା କେତେଟା ଯାଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ 5ଟା ଆମେ ରହୁଛୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ସବୁ ରିଟର୍ନ ଭିତରେ କିଏ ରହିବାକୁ ନାହିଁ ପୁଲିସ୍ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଆଗର ଭଳିଆ ନାହିଁ ଏଠି ଯେତିକି ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଳ ଆଗ କରେଣ୍ଟ ଥିଲା କରେଣ୍ଟ ଥିଲା ପାଣି ଆସୁଥିଲା ଏଇ ସେଠି ୱାଟର ଟାଙ୍କି ଅଛି ଉପରେ ବୁଝୁଛି ନା ବଡ଼ ଟାଙ୍କି ସାଇଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲା ସରକାର ଏବେ ଭଲରେ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ସଫା କଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପଠାଉନି ସମସ୍ତେ ଥକି ଗଲୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ପ୍ଲେସ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ थैंक यू सो मच समस्ते हालिया ହେଇକି ଅଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ବି दर्शन देखा दे ଆମ ଦର୍ଶନ ପୁରା ତା ମାମୁଁ ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ହେଇଗଲା ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛୁ ବାଏ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ शेयर करिए